spirit. Saya percaya roh kita pun akan bersukacita. Oh, the glory of the Lord. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. The Bible says after that kind of worship in verse 5 it says, and Isaiah said, woe is me, for I am undone, because I'm a man of unclean lips. Lalu di tengah-tengah penyembahan itulah Yesaya menyadari dan berkata ayat yang kelima, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. And I dwell amongst the people of unclean lips. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. You see, Isaiah, after seeing this magnificent vision and magnificent power and authority, Yesaya setelah melihat tahtanya, melihat kuasanya, melihat kemuliaan Tuhan itu, seeing the Lord sitting upon the throne, highly exalted, Tuhan yang duduk di atas tahta itu, yang disembah dan diagungkan itu, seeing the heavenly worship of the seraphims. dan dia melihat bagaimana para serafim semuanya menyembah kepada Tuhan. The Bible says that elders fall down on their faces and lay their crowns at the feet of Jesus and shout holy. Bahkan dalam kitab Wahyu, para tua-tua pun melepaskan mahkotanya, mereka sujud menyembah kepada Allah yang Maha Kudus itu. You must pray today and say, Holy Spirit, open my eyes to see the King upon the throne. Maka malam ini saudara, engkau berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan kepada saudara untuk kemampuan bisa menyembah dan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Because only when you see the King upon the throne, you begin to see your own condition. Hanya ketika kita setelah melihat Tuhan dalam kuasanya, Tuhan dalam kemuliaannya, kita bisa menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya. Isaiah could no longer hide it or deny it. Yesaya tidak bisa lagi menyembunyikan diri dan menyangkal siapa dirinya. Face the truth and the reality. Dia harus menghadapi kenyataan itu. He says, I'm undone. Aku sudah selesai. My lips are unclean. Bibirku najis. Everything around me is unclean. Semua sekitarku najis. I have seen the King of glory. Tapi aku sudah melihat Tuhan I kemuliaan. have seen the heavenlies. Aku sudah melihat sorga. May God the Holy Spirit right now sweep across this place. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah kita di tempat ini malam ini. To open your eyes. Dan membuka setiap mata rohani kita. Open your eyes. Membuka matamu. Open your eyes. Membuka matamu. That you may see Jesus. Engkau bisa melihat siapa Yesus itu. Isaiah said, he's seen Jesus. Ia bisa melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. He's seen the everlasting King. Dia melihat Raja yang kekal itu. He began to confess his sin. Dan dia mulai mengakui semua dosanya. He began to confess his weakness. Dia mulai mengakui semua kelemahannya. He began to be honest with himself. Dia jujur kepada dirinya sendiri. And the Bible says in verse 6, Dan ayat yang ke-6, you see, when you begin to confess, ketika saudara dengan jujur mengaku dosa di hadapan Tuhan, heaven begins to react. sorga akan bertindak bagi saudara. Heaven begins to react. Sorga akan bertindak bagimu. The Bible says that then flew one seraphim unto me, Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, ayat yang ke-6. having a live coal in his hand, Di tangannya ada bara which he has taken with the tongues from the altar. yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. The angel of the Lord came. Malaikat Tuhan datang. The seraphim came. Serafim itu terbang mendapatkannya. But the seraphim can't just come by itself. Dan serafim itu bukan datang dengan sendiri. He first had to make a stop at the altar. Dia harus datang dulu ke mesbah itu. He had to take a hot coal from an altar. Dia harus mengambil bara di tangannya. Every time the altar is mentioned in the Word of God, Setiap kali mesbah disinggung dalam firman Tuhan, it's talking about the cross. itulah berbicara tentang salib. Every altar points to the cross of Jesus Christ, Setiap mesbah harus menunjuk kepada salib Kristus, where the Son of God would lay down his life, di mana anak Allah menyerahkan nyawanya di situ, where the Son of God would become Son of Man, di mana anak Allah menjadi anak manusia and the Son of Man may become Son of God. dan anak manusia menjadi anak Allah. The seraphim had to come through the altar. Serafim itu harus datang kepada mesbah dulu, He took a hot coal. dan dia ambil bara di And the tangannya. Bible says Dan Alkitab berkata, that he began to fly to Isaiah. dia datang mendapatkan
Yesaya. The Bible says he laid it upon his mouth Ayat 7, ia menyentuhkannya kepada mulutku. and said, Lo, your lips are touched. Serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Your iniquity is taken away Maka kesalahanmu telah dihapus. and your sin is Dan purged. dosamu telah diampuni. His lips begin to be purged. Bibirnya dijamah oleh Tuhan. Why the lips? Kenapa harus bibir? The Bible says that from the heart speak the lips. Karena apa yang meluap dari hati akan keluar dari bibir. The Bible says by your confession you will either be condemned or you will be justified. Dengan kita lewat bibir mengaku dosa, maka kita akan diampuni. Kalau tidak mengaku dosa, kita tetap akan dihukum. Man cannot hide who he is and what he is. Manusia tidak bisa menyembunyikan siapa dirinya dan apa dirinya. Sooner or later what's in here comes out of here. Cepat atau lambat, apa yang ada dalam hati manusia akan keluar dari bibirnya. That's why the Bible says that you believe in your heart and you confess with your Itu lips. sebabnya Alkitab berkata, dengan hati engkau percaya, dengan bibir engkau mengaku. Some of you want a miracle of healing. Mungkin malam ini ada di antara saudara merindukan mukjizat kesembuhan terjadi bagimu. You need a breakthrough. Amin. Engkau merindukan ada terobosan dalam kehidupan ekonomimu. Some of you need a mountain to move. Saudara rindu gunung itu tersingkir dari kehidupanmu. I'm here to tell you. Tapi saya mau katakan malam ini, Open your eyes. buka matamu, Open your heart. buka hatimu. See the King upon the throne. Lihatlah raja yang duduk di atas tahta itu. Confess your sin and Akui dosamu. confess your weakness. Akui kelemahanmu. And I believe the angels of the Lord will begin to Dan saya percaya malaikat Tuhan akan menjamah engkau, they will begin to touch your lips. akan menyentuh bibirmu. And you will begin to, instead of speaking doubt, you're going to speak faith. Dan engkau tidak akan memperkatakan lagi keraguan-raguan, tapi kau akan memperkatakan perkataan iman. Instead of speaking unbelief, you're going to speak faith. Bukan lagi memperkatakan ketidakpercayaan, tapi kau akan memperkatakan kepercayaanmu. The Bible says, Alkitab berkata, after all of that happened, setelah semua itu terjadi dalam diri Yesaya, also I heard the voice of the Lord saying, ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, whom shall I send? siapakah yang akan kuutus? And who will go for us? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Then Isaiah said, here I am, send me. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. If the worship team can come forward. Mari, tim musik boleh datang ke atas, singers WL. Haleluya. God is calling every one of you to step into battle. Tuhan memanggil kita semuanya untuk masuk dalam peperangan rohani ini. The question is sounding from heaven, who will go for us? Dan pertanyaannya, ketika suara terdengar dari sorga, siapakah yang akan Who will kuutus? declare the saving power of Jesus? Siapakah yang menyatakan kuasa Yesus di bumi Who ini? will declare the healing power of Jesus? Siapa yang menyatakan kuasa kesembuhan dalam nama Yesus? But before he sends you, Sebelum dia mengutus kita he semuanya, first wants to heal you. dia mau menyembuhkan engkau terlebih dahulu. He first wants to touch your Dia lips. mau menjamah hidupmu terlebih dahulu. He first wants to breathe on you. Tuhan mau melepaskan engkau terlebih He dahulu. wants to quicken you. Tuhan mau membangunkan imanmu terlebih He dahulu. wants to minister to you. Tuhan mau melayani hidupmu terlebih Do you dahulu. believe that? Apakah saudara percaya itu terjadi malam ini? Amin. Saudara membutuhkan itu malam ini? Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. I believe as I speak right now. Just translate.